Oui, c'est très important l'économie sociale dans la période actuelle. Es muy importante la economía social en este periodo. Parce que la crise du capitalisme frappe les travailleurs. Porque la crisis del capitalismo le golpea muy duro a los trabajadores. Et donc l'économie sociale, c'est le moment où les travailleurs se réunissent pour faire face à cette nouvelle forme d'exploitation. Y entonces la economía es este momento cuando los trabajadores se reúnen para enfrentar a este sistema y a la crisis de este sistema. C'est le moment où les formes du salariat s'effritent ou s'érodent. Es cuando las formas del empleo se derrotan y se destruyen. Et comme depuis le début du monde industriel, c'est le moment où les travailleurs s'unissent pour essayer de développer de la solidarité. Y como en el comienzo de la era industrial en el siglo XIX es el momento cuando se reúnen los trabajadores para construir nuevas formas de solidaridad. La economía social no es tan fácil definirla. Se trata de alternativas económicas, de un campo donde se desarrollan empresas, emprendimientos. El objetivo no es el lucro, sino bien resolver las necesidades de la gente, que sea trabajo, que sea consumo, que sea crédito. Mi cooperativa específicamente trabaja con el tema de emprendedores y cómo los clientes que muy a menudo son grandes empresas y entonces hay que construir una fuerza más importante que cada uno aislado para armar proyectos más grandes con también márgenes más importantes para poder sobrevivir. Les universités restent relativement distantes de l'économie sociale. Por lo general, las universidades son bastante alejadas de lo que es la realidad de la economía social. Notamment dans le domaine de l'économie, Sobre todo en la disciplina de economía, qui est très séparée de la réalité des acteurs sociaux, que se construye muy separada a la realidad de los actores sociales. soit par une coupure théorique, Puede ser un alejamiento teórico ou bien parfois par désaccord presque idéologique. o también por un desacuerdo, una ruptura ideológica. Mais bien sûr, il y a des universités qui comprennent que leur rôle, c'est de développer le savoir pour les personnes, pour les travailleurs. Pero también hay universidades que entienden que su papel en la sociedad es de desarrollar cosas que les sirven a los actores. Parfois, ce sont les universités elles-mêmes, mais souvent, ce sont des groupes de chercheurs ou de professeurs au sein des universités. A veces universidades, pero en forma más común grupos de investigadores, más bien que universidades. Et qui donc décident d'avoir de la recherche et de l'enseignement à direction des acteurs du monde coopératif et des coopérateurs. Y entonces esos grupos deciden tener acciones en dirección de los actores, o sea, cursos, cátedras, programas con los actores. Et je crois que c'est une activité qui se développe quand même beaucoup dans les universités en France, même si ce n'est pas dominant. Creemos que es una actividad que se está desarrollando, incluso si no es así una forma dominante o una forma mayor, pero se está desarrollando. Parce que c'est une recomposition de nouveaux modèles économiques très, très variés et que dans les universités, on comprend bien que c'est quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans la durée. Se entiende del lado de la investigación que son cosas nuevas, formas nuevas de emprender que se están desarrollando y entonces como son formas nuevas hay que documentarlas, o sea. Mais c'est pas là où il y a le plus d'argent et le plus de moyens. Pero la plata no está en este ámbito, o sea, no hay tanta plata para programas de este tipo.